الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ مشاهدي قناة إدريس مات 2020، مرحبا بكم في هذا الشريط اللي هو سلسلة لاستعداد لأولمبياد الرياضيات. إذا بالنسبة لهذا السؤال كنت قد وضعته في هذه القناة لمدة، نتمنى أن التلاميذ قد أجابوا عنه. سأقدم لكم إن شاء الله تصحيح ديال هذا السؤال. إذن A, B et C nombres réels strictement positifs tels que A plus 1 sur B égale B plus 1 sur C égale C plus 1 sur A. Alors ici, strictement positif, c'est-à-dire que B, C, A supérieur strictement à 0. Alors la question, c'est montrer que A, B, C égale 1. A fois B fois C égale 1. Alors, pour montrer que A fois B fois C égale 1, il faut utiliser les données. A plus 1 sur B égale à B plus 1 sur C égale C plus 1 sur A. Alors, باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نستعملوا فقط هذيك المتساوية اللي عطونا. A زائد 1 على B كتساوي B زائد 1 على C كتساوي C زائد 1 على A. إذا كان A يساوي B يساوي C فإن A يساوي B و A يساوي C و B يساوي C. إذا ممكن نلقاو 3 ديال المتساويين، وبالتالي إلا كان عندي هذا A زائد 1 على B غادي يساوي ليا B زائد 1 على C، و A زائد 1 على B غادي يساوي نفس الشيء C زائد 1 على A، و B زائد 1 على C غادي تساوي C زائد 1 على A. إذا هاد المتساويتين أو هاد 3 المتساويات غادي نستعملوهم باش نجاوبوا على هاد السؤال. Alors la première, on a d'une part, on a A plus 1 sur B égale B plus 1 sur C. Donc A moins B égale 1 sur C moins 1 sur B. إذا جبنا B للطرف الآخر ولا moins B plus 1 sur B دينا l'autre côté ولا moins 1 sur B. إذا غادي نوحدوا المقام ديال هذاك الطرف الثاني وغادي نحصلوا على هاد المتساوي. إذا مقام واحد هو B fois C، alors B moins C sur B fois C. alors هذه العلاقة الأولى. إذا BC كتساوي B moins C sur A moins B. هنايا غير فقط حولنا A moins B مكان B fois C، لأن عندنا A sur B égale par exemple A sur B égale C sur D. Alors on peut écrire A fois D égale B fois C, ou bien A, alors etc. Alors ça c'est une relation plus utilisée. Alors BC égale B moins C sur A moins B. La première, si on multiplie par C, alors on a ici B, C, on a A fois B fois C, غادي نديرو خاصنا A. إذا on multiplie par A, on obtient A B C égale A facteur B moins C sur A moins B. alors هذه العلاقة الأولى اللي غادي نستعملو باش نجاوبو ونلقاو أن A fois B fois C égale 1. غادي نستعملو واحد العلاقة أخرى. d'une autre part, on a B plus 1 sur C égale C plus 1 sur A. alors هذه عندنا هنا. alors B plus 1 sur C égale C plus 1 sur A.
نفس الشيء غادي نديروه. إذا غادي نديرو B moins C إيكال 1 sur A moins 1 sur C. غادي نوحدو المقام، غادي تعطينا C moins A sur AC. غادي نشونجيو نديرو AC إيكال C moins A sur B moins C. هنايا خاصنا B. Alors on multiplie par B. Alors غادي on multiplie par B. غادي تعطينا A B C égale B facteur C moins A sur B C. هذه le deuxième relation. العلاقة الثالثة A plus 1 sur B égale C plus 1 sur A. Alors العلاقة الثالثة هو أن A plus 1 sur B égale C plus 1 sur A. وغادي نديرو نفس العملية، غادي نوحدو المقام، وغادي نحصلو على نفس العملية. إذن هي هذه A moins C égale 1 sur A moins 1 sur B. وغادي نوحدو المقام B moins A sur A B. وغادي نديرو A B est égal B moins A sur A moins C. اش دابا خاصنا C. إذا on multiplie par C. Alors A B C égale C facteur B moins A sur A moins C. إذا هنا حصلنا على 3 ديال العلاقات وأنهم راهم متساويين. إذا A B C كتساوي A facteur B moins C sur A moins B. وعلاقة أخرى A B C égale B facteur C moins A sur B moins C. وعلاقة ثالثة A B C égale C facteur B moins A sur A moins C. إذن غادي نستعملو هاد العلاقتين اللي حصلنا عليهم باش نوصلو que ça c'est est égal à 1. A B C est égal à 1. Alors قلنا غادي نعاود نكتب هادوك العلاقات بثلاثة. alors ها هما. alors هادشي اللي حصلنا عليه في la première partie. Maintenant on a de 1 et B, c'est-à-dire A est égal 2. 1 est égal 2. C'est-à-dire que A facteur B moins C sur A moins B égale B facteur C moins A sur B moins C. Alors on peut faire A fois B C et A fois B C. C'est-à-dire que 1 fois 2. On multiplie les côtés entre eux. Côté fois côté droite fois côté droite, côté gauche fois côté gauche. إذا غادي نحصلوا على ABC au carré. ABC le tout au carré. هنا غادي نشوفوا est-ce qu'il y a la simplification? Oui, il y a ici B moins C et ici B moins C. Alors on peut simplifier. Alors on peut simplifier par B moins C. On obtient A fois B sur A moins B, A fois B facteur C moins A sur A moins B. Maintenant, هاد A B غادي نقلبو، غادي نستعملو العلاقة رقم 3. إلا بغينا A B غادي نستعملو هاد العلاقة 3. العلاقة رقم 3 عندنا A B C égale C facteur B moins A sur A moins C. alors إلا بغينا حنايا A B اش غادي نديرو؟ غادي نقسمو على C. alors A B est égal C facteur B moins A sur C facteur A moins C. on va simplifier par C. غادي تبقى لينا A B est égal B moins A sur A moins C. alors regardez comme ça. alors ça c'est le résultat. دابا غادي نعوضوها في المكان ديال A B. alors إلا عوضناها غادي تعطينا B moins A sur A moins C facteur C moins A sur A moins B. إذا دابا باش غادي نختزلو A moins C وهنا عندنا C moins A. alors هي اش هي moins 1 وعندنا B moins A sur A moins B اللي هي اش هي moins 1. alors moins 1 sur moins 1 c'est 1. alors regardez, on peut
faire comme ça. Alors on peut factoriser par moins. Alors moins c'est plus. Alors A moins B, C moins A est égal à 1. Alors on peut simplifier. Ça y est. Alors le reste c'est 1. C'est-à-dire que A, B, C au carré est égal à 1. Alors A5 carré 1 est égal à 1. Parce que A, B, C des nombres positifs. Or A, B, C des nombres positifs. Alors ABC au carré est égal à 1. Donc ABC est égal à 1. Alors نتمنى أنكم فهمتوا السؤال، فهمتوا الجواب ديال السؤال. مزيدا من الجد والمثابرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.